बलंगा पीड़िता अंतिम संस्कार पाई चली प्रक्रिया इस्लाम धर्म अनुसार जनाजा नमाज पाठ पर कबर स्थान को निठारे पीड़िता मृतदेह को कबर दिजाई गांव में शोकाकुल परिवेश भितर समस्त प्रस्तुति शनिवार दिल्ली एम्स रे चिकित्साधीन अवस्था प्राण हराई बलंगा पीड़िता यापर मृतदेह गतकाली विलंबित राति भुवनेश्वर में पहुंचा पर विमानबंदर कड़ा सुरक्षा बलय मध्य बलंगा थाना अंतर्गत पैतृक गां बायाबरर नुआ गोपालपुर निया आईन श्रृंखला परिस्थिति को दृष्टि रखी व्यापक व्यवस्था करा अधिक सूचना चीफ रिपोर्टर मधुसूदन मिश्र आम सहित उपस्थित रहउछन्ती। मधुसूदन, शेष पर्याय पीड़िता विदाय प्रस्तुति केमती देखुछन्ती, सेठाकार वातावरण आ प्रस्तुति केते बाट वर्तमान? दुर्गा प्रसाद, इस्लाम धर्म परंपरा एवं प्रथा अनुसार विधान संपन्न करा जायछि। जमाजा नमाज पठन करा जायतला, तार अर्थ रहितला समूह भावे प्रार्थना करा जायतला अमर आत्मार सद्गति कामना करिबा पई। आमे देखितिलु ए अंचलर प्रतिटी व्यक्ति विशेष आज एही स्थान रे उपस्थित रहितिले एवं जमाजा नमाजा पठन करा जायतला एवं जो ताबूत भितरे जो पार्थिव शरीर रहितला ताकू कलमा पठन करा जाई ताकू निया जाउची जेउ जागा रे रहिची कबरखाना जोठी तांकर मर शरीर को पार्थिव शरीर को शेषकृत्य संपन्न करा जिवो। आम सहित जने भाई अछंती तांकर एई स्थानीय बासिंदा कोन कहबा पूरा विधि पूरा परंपरा किभली भाबे संपन्न करा गला आमे देखुतलु। प्रभाती परिडा जी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सी मध्य उपस्थित थिले एवं किभली भाबे जमाजा नमाज पठन करा जाउतला पूरा विस्तृत भाबे कोंतु। हमर आगे जो पुरोहित अछंती आगे हमको आम जमी रोचु मुस्लिम धर्म लाइन रे ठिया हबो शांति शृंखला ठिया हबो तापर हमर जो अछंती पुरोहित हमको प्रेयर केमिति हबो से विषय हमको कहले कहला पर हमें तांको हिसाब रे हमें साइलेंट होके रहिल। पठनटा कोन कले? पठनटा हमर जो प्रेयर जो अछि हमर जो मुस्लिम धर्म जो प्रेयर जो प्रार्थनाटा जो अछि सेटा हमको से कहले कहला पर तापर हम शांति शृंखला सहित तांको हिसाब रे से जेमिति हम कहले हम सेमिति हमें तांको पछर सही कलु। कहला पर हमर प्रार्थना सरला पर तापर आगे हमर जो दुआ हुए दुआ कर देलु। से दुआटी कौन थिला? प्रार्थना कौन कले? झियोटी जो मृत्यु हे गेला जे झुआटी आगो को जो हम जो कहती स्वर्गवास हो झियोटी तार भल हो मरला पर तो के देखि ना दि आज्ञा तापर मला पर जो हमें प्रार्थना करछु भगवान को जाउछु झियोटी मला पर जो तार जो भगवान तरफ ताकू साथी सुख से रहू एवं कलमा पठन जो ताबूत को 4 जन कांधेले एवं जो भली भाबे एवं से जो कलमा पठन नहीं की जाउछन से विषय किछि। हां हमर जो कलमा जो अछि कलमा पढ़ी पढ़ी नहीं गलो छियोटी पान करसन नेला पर शेष प्रस्तुति आपने देखुंत कलमा पठन बलंगा पीड़िता अंतिम संस्कार प्रक्रिया जारी रही। वर्तमान समय इस्लाम धर्म अनुसार जनाजा नमाज पाठ पर कबर स्थान को नियाजिबे सेठारे पीड़िता मृतदेह को कबर दिज्व। वर्तमान समय पूरा शोकाकुल परिवेश। मधुसूदन, वर्तमान समय प्रक्रिया विषय आम कथा होते ये तमाम प्रक्रिया केते बाट आगे आउ कौन कौन प्रक्रिया सब रही या भितर? आगे आगे ये जो प्रक्रिया रही आम देखि पारुथुलु किभली भाबे जमाजा नमाज पठन करा जाउतला समूह भाबे प्रार्थना करा जाउतला। प्रथमे तो जो गतकाली रात्र समय जो पार्थिव शरीर आसिला एवं पार्थिव शरीर को तांका घर निकट को नियागला एवं अनेक अछंती आमे तांकर प्रतिक्रिया नबा पई चेष्टा करिबा। कौन कहबा किभली भाबे से प्रक्रिया टी कोंतु? शेष प्रतिक्रिया आमर जनाजा तो पढ़ाला जनाजा पढ़ाला पर नियाला पर माटी दिया हबो 3 जण भितर को जिबे कबर भितर को जिबे 3 जण टेकी नेबे टेकी नेला पर थोइबे तापर बांस दिया हबो गोटे ले माटी हेले किछि बाली भी टिके पड़िबोनी तापर मसणाई पड़िबो हमर जो अछि सब पड़िला पर पड़िगिरी माटी समते देबे
ସମୟ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ରହି ଥାଏ ଯେ ଯଦି କାହାଠୁ ସିଏ ଧାର କରଜ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାବୁଦ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଗୃହଟି ରହିଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଗୃହରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ପୁରା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଥା ଏବଂ ପରମ୍ପରା କଣ ରହିଥାଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର? ଆମର ତ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଗାଧୁଆ ଫାଧୁଆ ପ୍ରଥମେ ଗାଧୁଆ କରିବେ ତାଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଗୋସଲ ପାଣି ତାକୁ ପକେଇବେ ଗାଧୁଆ କରିଲା ପରେ ତାବୁଜ ଉପରକୁ ତାକୁ ରଖିବେ ତାବୁଜ ଉପରେ ମାନେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଜନାଜା ତୟାର ହବ ଟାଇମ ଦିଆଯିବ ଜନାଜା କେତେବେଳେ ହବ ବୋଲି ଜନାଜା ପଢା ହେଲା ତାପରେ ମାଟି ଦିଆହବ ଯୋଉ ସେ କର୍ଜ କରିଛି କର୍ଜଟା ସେ ସେଠି କହିଲେ ଯିଏ ଯାହା ପଇସା କାହାର ସେ ନେଇଥିବ କି କାହାକୁ ଧାର କିଏ ନେଇଥିବ ମାନେ ଝିଅ ଯିଏ ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେ ଯେବେ କିଛି ନେଇଥିବ ତା ବାପା ହଉ ତାର ଯିଏ ହଉ ସେ ଦବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କି କିଏ କଣ କାହାର କର୍ଜ ନେଇଥିବ ସେ କୁହନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବେ ସେ ଦବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆମର ସେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଏବଂ ଇଏ ତ ଗଲା ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କଥା ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଥା ଆଜି ବି ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ରହିଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣା ପଡିଲା ସେ ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି ଆମେ ତ ଶୁଣିକି ଆସିଲୁ ଜନାଜା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆସିକି ସେଇ ଜନାଜାରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ଦାନୁର ପିପିଲିଠୁ ଏଠି କଣ ସମୂହ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବାସୀଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହାର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଯାହା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଜନାଜାରେ ସାମିଲ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ? ହଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆପଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଶୁଣିକି ଆମେ ଶୁଣିକି ଆମର ତ ପଡିଶା ଗାଁ ଆମର ଖେଲାର ଆମେ ସେଠୁ ଆଇଛୁ ଖଜାପୁର ଗାଁରୁ ଶୁଣିକି ଆଇଛୁ ଆମେ କେତେ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଯିଏ ଶୁଣିକି ଆଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଶୁଣିକି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହବା କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଧୁସୂଦନ ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ କେମିତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ? नमाज पढ़ना था पढ़ लिए बस उसके बाद में खत्म हो गया अब कब्रिस्तान में लेके जब बस दफन कर देंगे उसके बाद सिर्फ दुआ होगा और उसके बाद आप कैसे नमाज जमाजा नमाज पढ़ रहे थे क्या कुछ था उसमें? हाँ नमाज जनाजे में काफी लोग आए थे पूरा खुर्दा डिस्ट्रिक्ट से और पूरी डिस्ट्रिक्ट से दीगर जगह से भी आए थे सुन के और हम लोग का सिस्टम यही है कि हम लोग जब भी किसी का नमाज जनाजा होता है मुसलमान है हम उनका सुन के हम उनके दुआ के लिए आते हैं और हर कोई आता है किसी के दुआ के लिए आ जाते हैं तो हम भी सुन के हम भी बाहर के हमारे दुआ करने के लिए बस आगे हम आते हैं कुछ उद्देश्य था ऐसे बात निश्चित ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଜମାଜା ନମାଜ ପଠନ କରାଗଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ସଜନ ନୁହଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବା ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଝିଅଟିର ଅକାଳରେ ବିୟୋଗ ଘଟିଲା ଏବଂ ତାର କିଭଳି ଭାବେ ଅମର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହବ ଏହା ହିଁ କାମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଡ କଥା ହଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମର ନିଜ ଏଇ ସ୍ଥାନର ଏବଂ କଣ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ଏ ସାମିଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେଇମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିକି ହେଲା ଇଏ ହେଲା ସେତିକି ସାର୍ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ନିଶ୍ଚିତ ପଠନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଲା ଜଣେ ଦି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧୁସୂଦନ ଯାହା ସୂଚନା ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ଏ ତମାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ କବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ।